गुंडा एगुडा पत्तर केवड़ा एउठो स्टार्टिंग वाला पत्तर एउठो स्टार्टिंग हम गुंडा रखिमी आउरी से गुंडा भी अछि ना हां आ एइगुडा चिरिते गुडा लोक को डाकिछि चित्ते आसी ने एगुडा एई गड़ सबु एगुडा एई गड़ आ सपोर्ट रे अछि नहीं अभी दिनो बढ़िया इते मिठा इते आ मिठा इते होता नाडा जाने को केमते ता भिंदरे रही मिठा थियो मु तो पूरा डरुथुनु कि मिठा नथिबो आज पूरा असुविधा हियो मिठा थियो दुकान के जाई काली बुढ़ी जा भी हो मो पई तो आज्ञा से होची हीरा इस किसे कहि देनी काम करने काले दुसने आउ कोला दुसने किसे वाला बात ऐसा छे कोला दुसने के गुरा दुसने ओहो जय जगन्नाथ संग माने आपण माने जेमते कि जानि चंती मु गटे छोट मक्का दुकान टे संग माने वर्तमान मु बाजार जाइथिली मार्केटिंग पे बाबर बाबा की खरा एते जोर खरार से पे देखि पड़छंती मो गेटअप टा केमितिका मु पूरा मुह हरका एमती नुचै देइथिले पूरा एमती थिला मु जेतु आपण मान सहित मु कथा हेबी तो सही लागि होउची टिके आपण मान टिके मो ए सुंदर चेहरा टा मु टिके देखे देले एटा ढांकू दे कितना तर चाहि छे आगे की धोनी आनछ ना ना खाली एतरे जाइलो कहिथिन बा बेसका धोनी आनते आजी खाली मु रोइमिनी मु निजे कर देबी तुमको आ परिश्रम करिया पई देबी निजे करि परिबो ना कांथ सराइला को मानचित्र हो जाइथियो एई कांत सारा मानचित्र एबरा एठी थरे मानचित्र करथिलो भाई दाग अछि मु छुंच मासरा परे ओ कहिने बेसका धोनिया नै त आनियो भाई बाजे धनिया पत्र बहुत रेट बेसी का धनिया पत्र माँ मोर केडी जाइतला माँ जाइतलु केडी किलो हां कोरा दूर छड़ छड़ खरा माने प्रबल खरा सत को सत खरार मुंड मुंड बिंदिलानी इता चा मते ଟିକେ गादे दउ हां गादे देम हां चा हां माने एते गरम करूछ एगो माने मते कोइल ଟିକେ गादे दवा कथा एरा कहू रागी हे जाई हां चा उफ पानी एई दिया उच गादे पड़ तू चा दे तू ଟିକେ गादे देने ଟିକେ हो ना गीता गीता এটা গাদে দেব মু তনে উঠে ভাল ধনিয়া গছ না এটা কি গছ কেডা গ্যাস পাই না মা চারিয়াড়ে টেনশন পুরা চারিয়াড়ে গ্যাস टोटली आ मिलु नै गीता जाऊ हमर औरी रखी देइतला जाळ तो मारे खरार आसी पानी पिया जायनी ये पानी पिउजु पुणी अंशुघात होई जिवो अंशुघात पे जो पानी पीने आ खरार पीने आ अंशुघात होबने के जा पीने एते खरा पड़िछि बोली सांग माने मु गीता नागी आ मां नागी जनक ना कोइना भी असुविधा तो दुई जन का नाम कहि दोछि हेलो मां आनी जी गुटे दिन स तुम दुई जन का नागी ओ किस आनते मी कोन ठंडा आ चलो जीवा देखिबा माने एते जोर खरा पड़िछि तो सही लागी मु टिका समाने पूरा रागी के अछंती ना तो सही लगे हो बुझेबी बोली गोटे बढ़िया जिनस आनसी आपण देखो ए वर्ष हो मोर यहाँ फास्ट टाइम टाणटाणा कौन है कहतु काइला 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 देखिला आज गीता कहना किस जिनसटा ताकू पचारिबा देखिबा किस जिनस सी कहयो से मो मां कहि देला देखि के तरबुज यार एई गुण पई मते बेसी राग नाही को तू खाइ दउ देखि दिने मु सट्टू नै गएनी मो मां कहि देला नन से कहिबी ही पान नंदा तरबुज केतरा नले तरबुजडा 60 टंका नालिया ना नालिया नहीं अभी दिनो बढ़िया इते मिठा इते आ मिठा इते होता नाडा जाने को केमते ता भिंदरे रही मिठा थियो मु तो पूरा डरुथुनु कि मिठा नथिबो आज पूरा असुविधा हियो मिठा थियो दुकान के जाई कहबो ना से दुकानी भलो लोकटा के कोना किता के कोन सही सौरभ दा ताने भलो जिंस देथि मु ता खाना देखे केते मिठा अछि मो मां खाई की कहबो मिठा अछि कि खट्टा अछि से खाली मिछर कहबो देखो खट्टा बहुत मीठा अछि मु कहि देनी बोली
ମାନେ ମିଠା ଅଛି। ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରା ମିଠା ମାନେ ସତର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମିଠା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିକି ମଜା କହିଦେଲି ନାହିଁ। ହୁଁ? ଏଇର ମିଠା ଲାଗେ ନା ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇର ଡାଲିଆ ବস্তୁ ଗୋଟେ ମିଠା ଲାଗେ। ଗୀତା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେତେ ସାରା ଜାଳ ଯେ ଆମ ମହାରାଣୀ କେତେ ସାରା ଜାଳ ରଖିଛି। ଚିରି ନାହିଁ ଏଇଥର ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ନା ଏଇ ଜାଳଟା। ଗୁଡ କଥା ଏଇ ତମେ କହୁଥିଲ ତ ଗୀତା କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ପତ୍ର ଖରକିତେ ଏବେ ଜାଣିଲ ତ ପତ୍ର ଖରକିତେ କାହିଁକି ଯାଉଥିନି ଦେଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଡାଳ ଗୁଡା ତ ଏଇଥର ଆଣିଥିଲି ବୋଧେ ନା ହଁ ଚିରିକି ରଖାଯିବ ଆହୁରି ଭିତରେ ଅଛି ସେପଟରେ ଅଛି ଦେଖ ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ ସିଆଡେ। ଏଇ ଯେ ଜାଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୀତା ଯାଉଥିଲୁ ତତେ କିଏ କିସ କହୁଥିଲା ଜଣେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କାଳି ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛୁ କାଳି ସାପୁଲି ଏଇ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କିସ କହୁଥିଲା ନା କିସ ନା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତେ ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ତ ଜଣେ କହିବେ ନା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ କହିଥିବ ମୁଁ ଶୁଣିବି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି କଣ ପାଇଁ ଏମିତିଆ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ଯେ ହଉଛି ଜାଳ ଖୁଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା କାଳି ବୁଢୀ ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହଉଛି ହୀରା ଇସ୍ କିଛି କହିଦେନି ଘର କାମ କରିନେ କାଳି ଦୁଷିନେ ଆଉ କଳା ଦୁଷିନେ କିସ ଗଲା ବାହା ତ ହେଇସାରିছে କଳା ଦୁଷେ କି ଗୁড়ା ଦୁଷେ ଓହୋ ମାନେ ବାହା ନ ହେଇଥିଲେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୁରା ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କଣ ଦେଖ ମକା ସିଝିବ ଏଇ କେଡାର ଏଇଟା ହେ ଚୁଲି ଏଟାର ହବନି ବା ମୋର ବି ବଡ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ମୋର ବି ବଡ ଚିନ୍ତା ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖ କେଇଠୁ ହଁ ଏତିକି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକାଥରକେ ଦେଖଉଛି ସେପଟ ସାଇଡରୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଦେଖଉଛି କେତେ ସାରା ଆହୁରି ଅଛି ହେଇ ଆଉ ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖିମି ଗୁଣ୍ଡା ପୁରା ଦେଖ ଗୁଣ୍ଡା ଏଇଗୁଡା ପତର କେଉଡା ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ପତର ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ ଗୁଣ୍ଡା ରଖିମି ଆହୁରି ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବି ଅଛି ନା ହଁ ଆଉ ଏଇଗୁଡା ଚିରିଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡାକିଛି ଚିତେ ଆସିବନି ଏଗୁଡା ଏଇ ଗଡ ସବୁ ଏଇଗୁଡା ଏଇ ଗଡ ଆଉ ସପୋର୍ଟରେ ବି ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏଇ ସାଇଡରୁ ସେତେକ ଯେ ଦେଖା ହଉଛି ସବୁ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ହଉଛି ଜାଳ ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ରଖିଛି କଣ କଲୁ ରେ ହେଇ ଆହୁରି ଦେଖିନେ ହେଇ ଏଇ ଗଡ ଏଇ କେତେ ରଖିଛି ସପୋର୍ଟ ତ କାଣ୍ଡି ହେଇଛି ଆହୁରି ଆଣିମି ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କର ନା କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆମ ଗୀତା କରୁଛୁ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ୟାସ ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକା ପୁରା ଏଇ ତୁ କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ନା କି ଯେ ଗ୍ୟାସ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ନା ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ କାଠ ମାଠ ଆଣେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ କାଠ ଆଗ ସବୁ ଆଣେ ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ନୁହେଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଘର ଟୋଟାଲି ହଉଛି ଚୁଲିରେ ହିଁ ଆମର ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏଇଟା ଚତୁର୍ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପାଇଁ ରଖିଛି ଚତୁର୍ମାସ ପାଇଁ ଏବେ ରାନ୍ଧିବିନି ଏଗୁଡା କେଉଁଟା ନା ଏବେ ଯା ଆଣିମି ରାନ୍ଧିମି ଏଗୁଡା ରହିଲା ଚତୁର୍ମାସକୁ ଲାଗିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ ରହିଲା ସେ ଦୋକାନକୁ ଯିବ ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନ